다 같이 기도하시겠습니다. Vamos a orar juntos. 우리를 사랑하시는 거룩하신 하나님 아버지, 오늘도 하나님의 말씀 앞으로 우리를 인도해 주심에 감사를 드립니다. Dios Padre que nos ama, también te damos muchas gracias por permitirnos este día para escuchar tu palabra. 우리는 성경을 통해서 하나님이 창조주이시며 역사를 다스려 가시는 분이심을 배워가고 있습니다. Cada vez aprendiendo tu palabra, estamos aprendiendo sobre tu existencia y estamos aprendiendo sobre que tú eres el Dios creador que guía todas las historias de la humanidad. 이 성경에는 하나님이 아니고서는 도저히 기록할 수 없는 많은 놀라운 말씀들이 기록되어 있습니다. En esta Biblia hay demasiadas palabras que no se pueden ser escritas por las manos de los hombres si no fuera por ti, Señor. 그래서 우리는 그러한 말씀들을 살펴봄을 통해서 말씀들과 증거들을 살펴봄을 통해서 하나님이 살아계심을 알게 되었습니다. Y mirando todas esas palabras y todas las evidencias que hay dentro de la palabra, hemos visto y verificado tu existencia. 오늘 또 세 번째 시간을 통해서 더욱더 하나님의 살아계심을 밝히 알 수 있도록 도와주시옵소서. Por medio de este tiempo del seminario, ayúdenos para que podamos conocerte más, Señor. 그래서 하나님이 살아계심을 확실히 알고 우리 자신이 죄인임을 깨달아 하나님의 말씀을 통해서 모든 죄를 용서받을 수 있도록 도와주시옵소서. Por medio de tu palabra, ayúdenos para que podamos resolver todos nuestros problemas y para que podamos resolver el problema del pecado y para que todos podamos ir al cielo. 우리의 모든 죄를 다 용서받음으로 영원한 천국에 들어갈 수 있는 믿음을 가질 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdenos, por favor, para que podamos tener una fe, para que podamos tener el perdón, para una fe y para que podamos ir al cielo por medio de esa fe. 오늘도 모든 말씀을 주님께 의지합니다. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Todo el día confiamos en ti y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 볼륨 좀 조금 더 올려주시면 좋겠습니다. 볼륨을 좀 올려주세요. 어제 우리는 이스라엘 민족의 역사 가운데에서 이스라엘 민족이 이집트 땅에서 노예 생활을 하다가 하나님의 능력으로 홍해 바다를 가르시고 건진받은 내용을 살펴봤습니다. Ayer hemos visto sobre la historia de Israel, de que los israelitas fueron esclavizados por largos tiempos y también hemos visto cómo los israelitas se han salido desde la tierra de Egipto. 하나님께서는 출애굽 사건을 통해서 하나님이 얼마나 놀라우신 분인가 하는 것을 우리에게 나타내 주셨어요. Y por medio de este hecho, Dios nos mostró la grandeza que tiene nuestro Señor. 그 넓은 바다를 가르시고 이스라엘 민족을 건져주시고 뒤쫓아오던 이집트 병사들은 물에 수장당했습니다. Dios dividió el mar rojo y después hizo cruzar a todos los israelitas por medio de ese camino y a todos los soldados que los perseguía los mató en medio del mar. 우리는 이 말씀을 신화나 전설처럼 생각할 수 있죠. Podríamos pensar que todo esto es un mito o una leyenda, 그러나 성경에는 결코 신화나 전설이 없어요. pero en la Biblia no existen mitos ni leyendas. 자, 어제 드렸던 말씀 중에 이어서 한번 말씀을 드려보도록 하겠습니다. Así que a la continuación de la palabra de ayer, vamos a seguir aprendiendo sobre esta palabra. 시편 136편 15절을 한번 읽어주시죠. Voy a leer Salmos capítulo 136, versículo 15. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. 모세와 이스라엘 백성들을 뒤쫓아오던 그 바로왕과 또 애굽의 병사들은 그 홍해 바다 속에 빠져 죽었다고 돼 있죠. Como dice en esta palabra, el rey Faraón y todos los ejércitos egipcios fueron muertas persiguiendo a Israel y a Moisés en el mar rojo. 그런데 이것이 정말 사실이라는 것을 우리가 어떻게 믿을 수 있을까요? Pero ¿cómo podríamos creer si esto es verdad?
이집트는 왕이 죽으면 미라를 만듭니다. En los egipcios, cuando el rey se fallece, con el cuerpo del rey convierten en momia. 그래서 이집트 사람들은 아프리카 사람들이기 때문에 피부색이 이렇습니다. Como Egipto está por África, todos tienen un color de piel oscuro. 그런데 놀랍게도 모세를 추적하다가 홍해 바다에 빠져 죽은 그 바로 왕은 이런 색이에요. Pero el rey faraón, que murió persiguiendo a Moisés, tiene un color de piel muy raro. 왜 이렇게 색이 다를까요? ¿Por qué tendrá esta diferencia? 과학자들이 조사를 해보니까 이 메르네프타라는 왕은 바닷물 속에 빠져 죽은 왕이라는 증거를 찾아낸 겁니다. Cuando los científicos investigaron a esta momia, han descubierto que esta momia, llamado Merneptah, fue el rey que murió. Encontraron evidencias de que este rey murió en el mar, 이 몸이 소금기로 덮여져 있습니다. porque el cuerpo estaba lleno de sal. 눈썹도 물감으로 그린 흔적이 있어요. Encontraron rastros de las cejas pintadas. 물고기가 이거 뜯어 먹어가지고 눈썹이 없으니까 왕은 눈썹을 치게 놓은 거예요. Como no tenía cejas, han pintado las cejas del rey. 이 귀도 튀어나왔기 때문에 이거 뜯어 먹었습니다. 물고기들이. Y los peces habían comido las orejas del rey. Por eso se podían ver esas evidencias. 그리고 누가 왕 발도 잘라버렸습니다. 잘라 예. 먹었어요. Y alguien, alguna cosa también le había comido el pie del rey. 그 당시 이집트는 대제국인데 누가 이집트 왕의 발을 자를까요? Porque en ese momento, en ese tiempo, Egipto era un país muy poderoso. Pero ¿quién podría haber cortado el pie del rey? 왜 이러한 다른 왕들하고는 다른 모습일까요? ¿Por qué tendrá una forma diferente a los otros, a la comparación de otros reyes? 이 왕은 분명 바닷물 속에 빠져 죽은 왕이라는 증거가 나타난 거예요. Y de esa forma han encontrado evidencias de que este rey fue el rey que se murió ahogado en el mar. 어제 우리는 이러한 증거들을 살펴봤지 않습니까? Ayer vimos estas evidencias. 메르네프타라는 이 바로 왕은 모세를 쫓다가 물에 빠져 죽은 왕이라는 증거가 이렇게 많이 있는 거예요. Entonces hay demasiadas evidencias de que este rey faraón llamado Merneptah fue el rey que murió ahogado persiguiendo a Moisés. 이 왕은 피부색이 흰색이라고 그랬죠? Habíamos dicho que su color de piel es blanco, ¿no? 얼굴도 하얗죠. Su cara también es blanca. 눈썹이 물감으로 그려져 있죠. Se han pintado sus cejas. 그리고 뭔가 물고기에게 뜯어먹힌 귀가 뜯어먹혔죠. Y había muchos rastros de las partes de su, como si los peces le hubieran comido algunas partes de su cuerpo. 몸은 온전히 소금기로 덮여져 있잖아요. Y todo su cuerpo estaba cubierto de sal. 그리고 이 왕의 묘비에는 이스라엘 사람들이 사라졌다라는 기록이 있어요. Y en la lápida de este rey hay unos rastros, hay unas escrituras que dice que los israelitas se han escapado desde Egipto. 이 왕이 다스리던 당시에 이스라엘 사람들이 있었는데 지금은 없다는 거죠. Eso significa que en ese momento, que hasta el momento de ese rey, los israelitas fueron esclavizados, pero después de ese rey ya no habían los israelitas en Egipto. 그들이 왜 사라진 걸까요? 어디로 사라진 걸까요? Pero ¿por qué se habrán desaparecido los israelitas o hacia dónde habrán ido? 그들은 홍해 바다를 가르신 하나님의 능력을 힘입어서 이제 탈출을 했던 겁니다. Los israelitas se habían escapado desde Egipto con la ayuda, con el poder de Dios. 어제 여기까지 말씀을 드렸어요. Y ayer habíamos hablado hasta aquí. 그런데 더 놀라운 증거가 있는데요. Pero lo más sorprendente, hay evidencias más sorprendentes. 그 홍해 바다가 갈라진 그 증거 정황이 너무 놀랍다는 거예요. La manera en que han descubierto esas evidencias eran demasiadamente sorprendentes.
그들은 이곳을 이렇게 통과해서 이리 건너갔는데요. Porque los israelitas desde Egipto han salido de esa forma en el camino que está pintado con el rojo, han salido de esa forma, cruzaron la tierra. 잘 안 보여요. 이리 건너갔는데요. Fueron de esa forma. 이 바다 건너간 곳이 지금 이곳입니다. Y donde antes de cruzar, donde estuvieron, donde permanecían antes de cruzar el Mar Rojo, era ese lugar. 이곳은 200만 명의 이스라엘 사람들이 잠깐 주둔할 수 있는 그런 넓은 공간이에요. Pero el tamaño, la superficie de esa parte de la tierra es un lugar donde pueden habitarse 2 millones de personas. 바로 이곳으로 건너간 건데요. De esa forma cruzaron el desierto. 그런데 지금 이곳이 이곳인데 Esa parte que está rodeado con rojo es esa parte que vemos en la foto. 지금 이 앞에 바다가 다른 곳은 이 홍해 바다의 평균 깊이가 약 1000m에서 1500m 돼요. 깊이가. Pero más o menos la profundidad del Mar Rojo es de a 1000 metros o más. 그런데 그들이 건너가고자 했던 그곳의 바로 앞에 있는 바다는 깊이가 6m밖에 안 돼요. Pero en la parte donde los israelitas, donde los judíos han cruzado, solamente tenía 6 metros de profundidad. 그리고 넓이도 6km나 됩니다. Y la anchura de ese camino era 6 kilómetros. 그리고 경사도도 약 6도밖에 안 돼요. Y no había tierras que no había muchas tierras que eran peligrosas para caminar. 그래서 경사도가 지금 건너간 곳이 이곳인데요. 평균 깊이가 1000m에서 1500m죠. Entonces, esto fue el camino donde cruzó los israelitas hacia el Mar Rojo y normalmente su profundidad era de 1000 metros. 너비가 6km, 깊이가 6m, 경사도는 6도. 얼마나 놀랍습니까? Pero el camino donde han cruzado, justamente en ese camino, nada más la profundidad era de 6 metros y la anchura del camino era 6 kilómetros. 만약에 바다가 갈라졌다 할지라도 깊이가 1500m나 되면 1500m를 내려갔다가 또 가서 1500m를 올라가야 되죠. Porque aunque haya dividido el Mar Rojo, aún así si la profundidad es de 1000 metros, tendría que haber bajado 1000 metros y en el otro camino habrían subido 1000 metros. 그런데 놀랍게도 이곳의 지형은 이스라엘 백성들을 위해서 마련된 정말 그러한 놀라운 지형이라는 거죠. Entonces, increíblemente, ese camino era el camino preparado para los israelitas, para que los israelitas crucen ese camino. 그래서 이곳 건너갔던 이 곳을 스킨 스쿠버 다이버들이 바닷속에 들어가서 조사를 해봤어요. Entonces, los expertos han buscado y han investigado por ese camino. 그랬더니 그 바다 밑에 이집트 병사들이 쫓아오다가 병거바퀴가 벗겨진 그런 곳에 산호초들이 자라 있었던 겁니다. Y han encontrado muchos carros de hierro que usaban los soldados egipcios de ese tiempo y sobre esos carros de hierro habían crecido muchos corales. 산호초들이 그걸 덮고 있었기 때문에 완전히 없어지지 않고 지금까지 보존이 된 거예요. Entonces, como los corales rojos estaban cubriendo todos los carros del hierro, hasta nuestros tiempos se habían conservado todos esos carros. 그래서 그곳 밑에서 이런 병거바퀴들 이런 것들을 발견해낸 겁니다. Y de esa forma se han encontrado estos carros del hierro. 네, 스쿠버 다이버들이 이곳을 내려간 거죠. Y se han encontrado, ¿no? A través de los expertos. 병거바퀴들을 발견해냈습니다. Han encontrado las llantas de los carros de hierro. 이런 병거바퀴들이
이렇게 눕혀 있는 그런 곳에 산호초가 자라 있는 모습입니다. Y sobre los carros se habían crecido muchos corales. 그 당시 병거바퀴의 모습과 이렇게 이런 모양으로 돼 있죠. 동일한 모양입니다. Las llantas que vemos en este dibujo y las llantas que se han encontrado debajo del Mar Rojo son iguales, ¿no? 영상을 하나 봅시다. Vamos a ver un video. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Isaías 51:10. Durante siglos esta playa ha sido llamada como el cruce del Mar Rojo en este punto exacto. En Google Earth podemos ver el nombre Nueva en este punto en la playa. Este viejo mapa detallado nos revela el nombre completo de la playa. Nueva es la abreviatura de Nueva Al-Musayina. El nombre de esta playa, Nueva Al-Musayina, nos confirma que estamos en la ubicación correcta. La traducción de este nombre significa apertura de las aguas de Moisés. Aquí es donde las aguas fueron abiertas por la mano de Dios. El Señor demostró a su pueblo que iba a ser su protector y salvador en momentos de dificultad. A través de la providencia divina tenemos la confirmación de que estamos en la ubicación correcta. Moisés una vez estuvo aquí con los hijos de Israel y el agua fue abierta ante ellos por la mano de Dios. Un asombroso testimonio de la verdad. Los mapas de las profundidades del Golfo de Aqaba muestran la profundidad de Elat hacia el norte y la profundidad de Aragonés hacia el sur. Entre estas dos profundas zonas está un camino a través del mar. Cuando Ron Wyatt fue a este lugar en 1978, decidió inspeccionar las aguas aquí por cualquier prueba que pudiera haber quedado atrás de los aproximadamente 20,000 carros, además de caballos, jinetes y soldados de a pie. Lo que encontró fue confirmado por otros. Bucear aquí es muy fácil ya que el agua es muy clara, tiene una gran visibilidad. Investigaciones han revelado artefactos que confirman nuestras conclusiones anteriores sobre el sitio. El fondo del mar es suave y contiene contornos graduales. Nuestro primer artefacto a inspeccionar es esta rueda de carro que tiene todavía 3 de sus 4 radios, así como el eje que se extiende hacia arriba. Vemos aquí ángulos de 90 grados que son un signo de la estructura hecha por el hombre. El Señor miró el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros. Éxodo 14, 24 y 25. La rueda de carro con 6 radios fue la más utilizada por los egipcios. Los carros egipcios eran conocidos por usar ejes de metal en el centro de las ruedas. Usando detectores de metales, los buzos han encontrado metal en los ejes levantados que ahora están cubiertos de coral. Aquí vemos una rueda de carro de pie sobre su eje en esta imagen de 1978 tomada por Ron Wyatt. A continuación vemos una rueda de 8 radios que le falta un radio. Las ruedas de 8 radios solo se utilizaron durante la dinastía 18 en el tiempo del Éxodo. Lo primero hallado aquí en el lugar del cruce es esta chapa de oro que fue dejada detrás de una rueda de 4 radios. La Biblia nos dice que fueron 600 carros elegidos utilizados en la persecución de los hijos de Israel. Este artefacto fue dejado de lado a una profundidad de 200 pies, debido a que para elevarla a la superficie se necesitaban equipos especiales. En la actualidad aún se encuentra en el lugar donde fue encontrada. 그래서 그 홍해 바다 밑에서 이런 모양의 바퀴와 그리고 이런 모양의 바퀴들이 발견된 겁니다. Entonces, debajo del Mar Rojo se han encontrado estos tipos de llantas. 출애굽기 4장 34절부터 출애굽기 신명기 4장 34절부터 35절까지 한번 읽어주시죠. Voy a leer Deuteronomios capítulo 4, versículo 34 a 35. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra,
y con mano poderosa y brazo extendido, y hechas aterradores como todo lo que hizo con vosotros, Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. 그 당시 강대한 대제국이었던 그 이집트의 그 놀라운 군대로부터 하나님은 이스라엘 민족을 건져주신 거예요. Entonces Dios salvó a los israelitas de manos de los egipcios, quienes eran el país más fuerte de ese tiempo. 35절에 기록된 말씀처럼 이것을 네게 나타내심은 여호와는 하나님이시요 그 밖에는 다른 신이 없음을 알게 하기 위함이라고 말씀하십니다. Y como dice en el versículo 35, dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. 지금도 이 지구가 공중에 떠서 돌고 있죠. Hasta ahora, la tierra se está rotando. 달과 지구와의 거리, 태양과 지구와의 거리, 그리고 자전 속도, 공전 속도 이런 것들은 참으로 놀라운 겁니다. Y tiene sus distancias entre la luna y entre el sol, y también se está girando alrededor del sol. 지금도 지구는 공중에 떠 있죠. Ahora también la tierra está sobre un vacío, ¿no? 그리고 정확한 질서와 법칙에 의해서 돌고 있죠. Y por medio de sus normas y leyes se está girando. 그분의 능력으로 바닷물 하나 못 가르시겠냐 이 말이에요. Entonces, con ese Dios, ¿no podría dividir un mar? 하나님을 증거하기 위해서 하나님은 이런 놀라운 능력을 보여주신 거예요. Entonces, para mostrarse a sí mismo, dividió el mar, mostró su poder mostró su grandeza. 홍해 바다를 가르신 하나님 계십니까? 안 계십니까? Entonces, el Dios que dividió el mar rojo, ¿existe o no? 하나님은 증거를 보여주신 거예요. Dios nos mostró evidencias. 이런 능력을 가지신 하나님이시기 때문에 반드시 죽을 수밖에 없는 우리 인생을 살려주실 수 있는 거예요. Entonces, como Dios tiene todo ese poder y toda esa grandeza, Dios es quien nos puede salvar de nuestros destinos de la muerte. 하나님이 이스라엘 민족을 선택한 목적은 이스라엘 민족을 통해서 또 다른 많은 민족들에게 하나님을 증거하기 위함입니다. La razón en que Dios salvó a los israelitas es para mostrarse hacia otras naciones y a otros pueblos sobre su existencia. 여기 그 다음 말씀을 한번 잠깐 보시면은요. Si vemos en esta palabra, 네, 같이 한번 읽겠습니다. vamos a leer juntos. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis el camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. 하나님 말씀에 순종하면 복을 받지만 불순종하면 저주를 받는 거예요. Si obedece a la palabra de Dios, tenían bendiciones, pero si desobedecen, tenían maldiciones. 하나님과 이스라엘 민족은 약속을 합니다. Israel y Dios, entre Dios y Israel hicieron un pacto. 그들이 하나님 말씀에 순종하면 복을 받기로 또 불순종하면 저주 받기로 약속을 한 겁니다. Hicieron una promesa diciendo, si obedecen a la palabra de Dios, tendrán bendiciones, pero si desobedecen, tendrán maldiciones. 그런데 이스라엘 민족의 역사를 살펴보면 이스라엘 민족은 수천 년 동안 타 민족의 압제와 지배를 받았었잖아요. Y si vemos la historia de Israel, durante miles de años los israelitas fueron dominados y fueron dominados por otros países. 특히 2차 세계대전 때에는 600만 명이나 되는 많은 유대인들이 학살을 당했습니다. Especialmente en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron muertos. 왜 이런 일이 벌어진 걸까요? ¿Por qué habrá pasado estas cosas? 하나님의 택하신 백성이 왜 그토록 엄청난 순환을 겪어야만 했을까요? ¿Por qué un pueblo elegido por Dios, elegido de Dios, habrá tenido todas estas tribulaciones? 그들은 하나님의 말씀을 계속해서 불순종했습니다. Los israelitas cada vez desobedecían a la palabra de Dios.
하나님은 그들이 불순종할 때 벌을 내리겠다고 약속하셨어요. Y Dios ya había prometido que les iba a dar una maldición cuando desobedezcan. 그러나 잘못했다고 해서 바로바로 벌 내리시는 그런 분이 아니십니다. Pero Dios no es alguien que juzga directamente o castiga directamente después de haber desobedecido. 선지자들을 보내주셔서 그들의 잘못을 경고하시고 돌이키도록 하시신 거예요. Primeramente mandaba a los profetas y por medio de esas profetas criticaban sus errores y después daba una oportunidad para que se arrepientan de sus desobediencias. 우리 부모님도 자식이 잘못했다고 바로 매 때리진 않죠. Normalmente los padres tampoco castigan directamente a sus hijos cuando cometen un error, ¿no? 말로 그렇게 해서는 안 된다라고 훈계를 하죠. Primeramente le criticamos diciendo no tienes que hacer así. 그래도 안 들으면 약하게 벌을 내립니다. Pero si siguen cometiendo el mismo error, primeramente le castigamos suavemente. 그래도 안 들으면 조금 더 세게 때립니다. Pero si aún así comete el mismo error, entonces le castigamos un poquito más fuerte. 그래도 안 들으면 더 세게 때리죠. Pero si no funciona, le castigamos más fuerte, ¿no? 이스라엘 민족은 계속해서 하나님 말씀을 불순종한 거예요. Y de esa forma los israelitas cada vez desobedecían hacia la palabra de Dios. 그래서 타 민족에게 쫓겨서 찢김을 당하고 흩어지기도 했습니다. Así que por otros países, por medio de otras naciones, pues eran perseguidos y también fueron dispersados. 기원전 606년 바벨론에 의해서 이스라엘은 포로로 잡혀가요. En el año 606 antes de Cristo, los israelitas fueron atrapados, fueron destruidos por los babilonios. 그들은 선택을 해야 되는데 잘못된 선택을 하게 된 겁니다. Entonces los israelitas tenían que elegir una cosa, pero tuvieron una decisión mala. 바벨론, 페르시아, 헬라, 그리스, 로마 제국의 압제와 지배를 계속해서 받았습니다. Y cada vez Babilonia, Persia, Roma y de esa forma, por diferentes países, fueron esclavizados. 수백 년 동안 타민족의 압제와 지배를 받았어요. Y por miles de años los israelitas tuvieron el dominio de los otros países. 그런데 그런 때 로마의 압제와 지배를 받고 있을 때 예수님이 이스라엘 땅에 오셨습니다. Pero cuando fueron atrapados por los romanos, en medio de ese tiempo, por ese tiempo se había nacido Jesús. 예수님께서 말씀을 전하실 때 많은 사람들이 모여들었어요. Cuando Jesús daba su palabra, muchas personas venían hacia Jesús. 그리고 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5,000여 명에게 먹여주셨습니다. Y con 5 panes y 2 peces compartió a 5,000 personas. 예수님은 사람이 아닙니다. Dios no es un hombre. Jesús, perdone. 예수님은 하나님이 우리 인간을 구원하기 위해서 잠시 사람의 몸을 입고 오신 분이에요. Jesús es Dios que vino en el cuerpo de un hombre para salvarnos. 그래서 예수님 제자들이 예수님께 하나님을 보여주세요라고 질문했어요. Por eso los discípulos de Jesús pidió a Jesús diciendo, 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보여달라 하느냐라고 꾸짖으셨습니다. diciendo, Jesús, muéstrame a Dios, por favor. Y Jesús dijo, quien me mire a mí es quien mira a mi Padre. 하나님이 왜 사람의 모습으로 오셨을까요? Pero ¿por qué Dios habrá venido en el cuerpo del hombre? 하나님이 사람의 몸으로 오시지 않으면 안 된 아주 중요한 이유가 있었던 거예요. Había una razón en que Dios tenía que venir en el cuerpo del hombre a esta tierra. 그것은 내일 좀 더 자세히 말씀드릴 겁니다. Y eso vamos a hablar detalladamente en el día de mañana. 예수님은 소경의 눈도 띄워주셨어요. Dios hizo abrir los ojos de los ciegos. 그리고 죽은 자도 살려주셨습니다. También revivió a los muertos. 회당장 야이로의 딸도 살려주셨고 나사로도 살려주셨어요. Salvó a Jairo y luego salvó a Lázaro. 죽은 자를 살릴 수 있는 그 능력을 가지신 그분께서 영원히 죽을 수밖에 없는 우리를 살릴 수 있는 능력을 가지셨다는 걸 보여주신 겁니다.
Y de esa forma, Dios, quien puede salvar a los muertos, de esa forma nos estaba mostrando de que nos puede salvar desde nuestros destinos, de la eterna muerte. 이스라엘 백성들은 처음에는 예수님을 막 떠받들었습니다. Al comienzo, los israelitas alababan a Jesús. 그리고 그 당시 로마 제국의 압제를 받고 있었기 때문에 이분이 메시아라면 우리를 이 로마의 압제로부터 우리를 건져줄 거라고 생각했어요. Entonces, en ese tiempo, los israelitas recibían persecuciones desde Roma y pensaban que Jesús podía salvarlos desde los romanos. 그런데 예수님이 이 땅에 오신 목적은 그들의 육신의 문제를 해결해 주시기 위함이 아니었습니다. Pero el propósito de la llegada de Jesús a este mundo no era para salvar y resolver los problemas carnales de los israelitas. 아담 이후로 죄 가운데 태어나서 죄를 지키를 물 마신 같이 하고 그 죄 때문에 멸망받을 수밖에 없는 인생들을 건져주기 위해서 오신 거예요. Sino desde la descendencia de Adán a los que nacen en medio del pecado y los que viven cometiendo el pecado como si estuvieran tomando agua. A esos pecadores Jesús vino a salvar. 그들의 영혼의 문제를 해결해 주기 위해서 이 땅에 오셨던 거예요. Jesús vino a esta tierra para resolver el problema del pecado. 그리고 그 당시 바리새인들, 유대 종교가들에게 예수님은 그들의 속을 지적하셨어요. Por eso en ese tiempo Jesús criticó el corazón de los fariseos y los religiosos. 대접의 겉은 깨끗한데 속에는 방탕과 더러움으로 가득하다고 그들을 지적하셨어요. Criticó diciendo que por fuera, aunque por fuera se parezca limpio, por dentro está llena de suciedad. 겉으로는 거룩한 옷을 입고 경건한 모습으로 살아가고 있었지만 예수님은 그들의 속을 보았어요. Porque aunque se vestía santamente y se parecía muy bueno y santo, dentro de sus corazones estaba llenas de suciedad y pecado. 에레미야 17장 9절에 보면 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 마음이라고 말씀하셨어요. Porque en Jeremías dice, en Hebreos, en Jeremías dice que lo más sucio de este mundo es el corazón del hombre. 이 세상 어떤 것보다도 더럽고 부패한 썩어져가는 것이 사람의 마음이라는 거예요. Que lo más sucio y más corrompible de este mundo es el corazón de los hombres. 그것은 종교인들이라고 해서 다를 바가 없습니다. Aunque sea un religioso, no hay diferencia. 모든 사람들은 죄 가운데 태어나서 여러 모양으로 죄를 짓고 살아갑니다. Porque todas las personas de este mundo nacen en pecado y viven cometiendo los pecados de muchas formas. 겉으로는 경건한 옷을 입고 거룩한 모습으로 행한다 할지라도 하나님은 그 속을 중심을 살피시는 거예요. Aunque por fuera se le parezca limpio, aunque por fuera se parezca santo, Dios mira el corazón. 그런데 예수님이 바리새인들의 속을 지적하니까 바리새인들은 예수님을 죽이려고 했던 거예요. Y como Jesús criticaba el corazón de los fariseos y religiosos, ellos querían matar a Jesús. 그래서 예수님을 이제 비난하고 빌라도 앞으로 끌고 갑니다. Entonces maldicieron a Jesús y luego los llevaron frente al Pilato. 그 당시 이스라엘 다스리고 있던 로마 제국의 총독 빌라도 그 앞으로 끌고 간 거예요. Llevaron enfrente a Pilato, quien estaba gobernando a los israelitas en ese tiempo. 그리고 예수님을 조사해 보니까 예수님의 죄가 없다는 건 알았어요. Cuando Pilato vio a Jesús, investigó, podía saber que no tiene ningún error. 그리고 백성들은 빌라도는 말합니다. 예수를 십자가에 못 박으라고 말했어요. Y los israelitas decían a Pilato diciendo que lo crucifique a Jesús. 그때 빌라도는 예수님이 죄가 없다는 걸 알았기 때문에 예수님을 놓아주고자 했습니다. Y como Pilato sabía que Jesús no tenía ningún pecado, quería soltar a Jesús. 그러나 이스라엘 백성들이 막 데모를 하려고 하고 막 이렇게 하니까
빌라도가 그릇에다가 물을 갖다가 손을 씻으면서 너희가 그 핏값을 예수를 죽인 핏값을 당하라고 그랬어요. Pero como los israelitas seguían insistiendo de la misma forma, aún más fuerte, Pilato trajo un balde de aguas y se lavó sus manos y dijo que él no tenía ninguna culpa de la sangre de Jesús. 이스라엘 백성들이 한 말은 그 예수를 죽인 핏값을 우리와 우리 자손에게 돌려달라고 그랬죠. Pero cuando Pilato dijo esa palabra, los israelitas respondieron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 예, 우리와 우리 자손에게 그 피를 돌리라고 이야기합니다. Y de esa forma dijo esa palabra, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 그래서 예수님은 가장 흉악한 살인 강도들이 받아야만 되는 그 십자가를 짊어지고 골고다 언덕으로 올라가신 겁니다. Entonces Jesús tenía que recibir ese castigo, tenía que recibir el castigo de la cruz, quienes recibían los criminales más fuertes de ese tiempo. 이 당시 십자가 형벌은 가장 흉악한 살인 강도들을 죽이는 사형 형틀이에요. El castigo de la cruz era un castigo que solamente les daba a los criminales más fuertes, a los asesinos o los que habían cometido los pecados más fuertes. 온몸을 채찍으로 내리치고 Golpeaba con látigo a todo el cuerpo 이마에는 가시 면류관으로 이마에 들이옵니다. y por la cabeza ponían corona de espinas 그리고 나무 십자가 위에 눕혀서 양손에 못을 박아요. y lo hacían echar sobre una cruz de madera y clavaban clavos sobre los dos manos. 양팔에도 못을 박습니다. Y en los dos pies también clavaron clavos. 그리고 옆구리는 창으로 찔러서 죽이는 거예요. Y por la costilla clavaban lanzas. 예수님이 왜 이러한 엄청난 고난을 받으셔야만 했을까요? Pero ¿por qué Jesús tenía que haber recibido todo este castigo? 예수님이 십자가를 짊어지시고 골고다 언덕으로 올라가실 때 이스라엘 사람들 중에 몇몇이 울면서 따라왔어요. Cuando Jesús subía cargando la cruz, algunas personas lloraban viendo a Jesús. 그들에게 예수님은 앞으로 너희들에게 어떠한 환난이 있을 것을 경고해 주셨는데요. Entonces Jesús advirtió diciendo todas las tribulaciones que iba a tener los israelitas. 수태하지 못한 자, 해산하지 못한 자, 젖먹이지 못한 자가 오히려 복이 있다고 말씀하셨어요. Dijo, hijas de Jerusalén, Jesús dijo, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. 왜냐하면 로마의 타이터스 장군이 쳐들어와 가지고 아이벤자를 배를 칼로 찔러 죽였거든요. Porque después un general llamado Titus, un general de Roma, vino a los israelitas y mataron y clavaron espadas hacia todos los vientres de las madres que se habían embarazado. 젖먹이는 자식을 빼앗아서 땅바닥에 내동댕이 쳐서 죽였습니다. Y quitaron los bebés, todos los bebés y lo tiraron hacia el piso. 이런 일이 있을 걸 아시기 때문에 오히려 임신하지 못한 여인, 아이를 낳지 못하는 여인, 젖먹이지 못한 여인이 오히려 복이 있다라고 말씀하신 거예요. Y como Jesús ya sabía sobre este hecho, había advertido diciendo que bienaventurados serán serían bienaventurados los que no se hayan embarazado o los que no tienen hijos. 그러면서 산들아 우리의 무너지라 작은 산들아 우리를 덮으라 하리라라고 말씀하시죠. Y después dijo a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubrid, porque si en el árbol dijo, ¿no? 왜 이런 말씀을 하셨냐면 나중에 또 로마에 의해서 독일에 의해서 히틀러에 의해서 많은 유대인들이 학살을 당하고 죽임을 당했어요. Jesús dijo estas palabras porque ya sabía que muchos israelitas, muchos judíos serían muertos
y asesinados por los alemanes. 자기들이 보는 눈앞에서 부모님이 죽임을 당하고 형제들이 죽임을 당한 거예요. Porque enfrente a los israelitas mataban a los hermanos de cada familia y mataban los padres. 그래서 이스라엘의 야드바셈이라는 이스라엘 학살 기념관에 가보면 자기들의 눈을 가리우고 귀를 가리우는 그런 동상이 서 있어요. Entonces, si vamos a un lugar de Israel, hay una estatua donde se tapaban los ojos y había una estatua que se tapaban los ojos y la oreja. 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리오라는 말씀이 있죠. También hay una palabra que dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? 여기서 푸른 나무는 택한 백성 이스라엘 민족을 상징하고 마른 나무는 이방인들을 상징합니다. En esta palabra, los árboles verdes se habla sobre los judíos, sobre los israelitas, y los árboles secos se hablan sobre todos los gentiles que no sean judíos. 이 세상에는 딱 두 부류의 사람밖에 없어요. En este mundo solo hay dos tipos de personas, 유대인 아니면 이방인. judíos o gentiles. 유대인들은 택한 백성이죠. Los judíos son pueblos elegidos de Dios, ¿no? 그런데 택한 백성이 왜 이렇게 환난을 받을 것이 예언이 돼 있었냐 이 말이에요. Pero ¿por qué se habrá profetizado todas estas tribulaciones en un pueblo que fue elegido? 그들이 끝까지 하나님의 권고를 무시하고 선지자들을 죽이고 부지런히 선지자들을 보내주셨는데 그들을 멸망시켰기 때문에 죽였기 때문에 Es porque aunque Dios los advertía, seguían desobedeciendo, y aunque Dios mandaba a los profetas, mataba a todas las profetas que habían mandado Dios. 그들은 그들의 영혼의 문제를 해결해 주시러 오신 예수님을 십자가에 못 박아 죽였습니다. Y después mató hasta a Jesús, quien había venido a salvar, a resolver el problema de todos los pecados. 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다라고 말했죠 그들이. Y los israelitas dijeron, ¿no? Sea que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 그래서 예수님을 죽인 사람들이 살아 있을 때 그들은 예루살렘이 파괴되는 그런 결과를 보게 됩니다. Entonces, mientras que las personas que habían visto la muerte de Jesús estuvieron vivos, tenían que ver la destrucción de Jerusalén. 그래서 여기 자료에 나오는 것처럼 이런 엄청난 어려움을 겪게 됩니다. Entonces, como sale en la pantalla, tuvieron estas tribulaciones. 그리고 135년에는 58만 명이나 죽임을 당합니다. Y en el año 135 después de Cristo, 580,000 personas murieron. 그리고 독일 나치에서 그들은 엄청난 많은 죽임도 당하게 되는데요. Y por Alemania, muchos judíos fueron asesinados. 70년에 티토 장군에 의해서 예루살렘이 파괴되죠. En el año 70 después de Cristo, por el general Tito, muchos judíos fueron muertos. AD 313년에는 밀라노 칙령에 의해서 유대인들 살해가 공인돼요. Y en el año 313 después de Cristo, hubo un edicto de Milán, y por ese edicto podían matar a los judíos. 그리고 십자군 전쟁에 의해서 많은 유대인들이 죽임을 당합니다. Y en el año 1096 hasta 1291 después de Cristo, hubo una matanza de judíos en las guerras de las cruzadas. 14세기에 유럽에 흑사병이 돌아서 유럽 인구의 4분의 1이 죽임을 당했었는데요. Y en ese año de 1348 a 1350 hubo una peste negra en Europa, y por esa peste unas cuartas partes de todos los europeos fueron muertos. 그런데 유대인들은 많이 죽지 않았어요. Pero en ese momento no habían muerto muchos judíos. 그러니까 유대인들이 우물에다 독을 풀었다 모함해가지고 많은 유대인들을 죽인 겁니다. Pero después culpaban a los europeos, empezaron a culpar a los judíos diciendo que los judíos dejaron y pusieron venenos sobre los pozos, y de esa forma empezaron a matar a muchos judíos. 유대인들이 많이 죽지 않았던 이유는 그들은 항상 청결하게 손을 씻거든요. Pero la razón en que los judíos no se habían muerto en medio de esa peste es porque ellos siempre se lavaban las manos y los pies después de regresar a su casa. 외출했다 돌아올 때 손 씻어요. Siempre cuando salían y volvían de su casa, se lavaban las manos. 화장실 갔다 오면 손 씻어요.
Después de salirse del baño, se lavaban las manos. 음식 먹기 전에 손 씻어요. Antes de comer, se lavaban las manos. 많은 병원균이 이 손을 통해서 들어오는 경우가 많아요. Porque la mayoría de las veces el virus se entra por la mano. 우리는 악수도 하고 뭐 더러운 것도 만지기도 하고 코도 뭐 좀 후기도 하고 하죠. Porque nosotros con esta mano nos saludamos entre las personas, tocamos otras cosas, también a veces nos sacamos mocos de la nariz. 또 그리고 먹을 거 있으면 그걸로 집어서 또 먹어요. Y con la misma mano comemos la comida. 그러니까 병원균이 들어가서 많은 사람이 죽었던 거예요. Y de esa forma muchas personas morían porque a través de la mano entraban virus hacia el cuerpo. 그리고 이 기간 동안에도 40만 명이나 죽임 당하고요. Y en esos tiempos también 400,000 judíos fueron asesinados. 2차 세계대전 때 600만 명이나 죽임을 당합니다. Y en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron asesinados. 이스라엘 백성들은 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 이후로 약 1900여 년 동안 계속해서 타민족의 압제와 지배를 받게 됩니다. Entonces, después de haber matado a Jesucristo, todos los israelitas tuvieron persecuciones y tribulaciones durante 1900 años por otros países. 그래서 그들이 불순종한 결과는 민족은 흩어지게 돼요. 국민이. Así que el resultado de la desobediencia es que las naciones fueron dispersadas. 그들의 땅은 황무한 땅이 되어버립니다. Y la tierra de Israel se convirtió en un desierto. 축복받기로 돼 있던 것은 저주를 받게 되고 대량 학살을 당하게 됩니다. Todas las bendiciones prometidas se habían cambiado hacia las maldiciones y se resultó el genocidio. 만약에 이런 상황을 우리 경우로 한번 생각해 보세요. Pero en vez de los israelitas, pensemos que eso como si eso nos estuviera pasando hacia nosotros. 우리 민족이 우리 땅에서 쫓겨납니다. Nosotros pensemos que fuimos expulsados de nuestro país 우리의 좋은 땅들이 완전히 황무한 땅이 돼버리고요. y toda nuestra tierra se convierte en desierto. 건물들은 다 무너져 버리고 Todos los edificios se caen 쫓겨난 그곳에서 학살을 당합니다. y en cada lugar donde fuimos expulsados, muchas personas asesinaban, nos venía a asesinar. 이것은 완전하게 멸망당한 것을 설명하는 거예요. Y eso significaba una completa destrucción de los israelitas. 그래서 이스라엘 민족은 1900여 년 동안 타민족의 압제와 지배를 받았던 겁니다. Por eso los israelitas tuvieron persecuciones y tribulaciones durante 1900 años por otros países. 예수님을 십자가에 못 박아 죽였죠. Mataron a Jesús crucificado en la cruz, ¿no? 그들은 그 전에도 바벨론에 의해서 바벨론, 페르시아, 그리스, 로마에 의해서 수백 년 동안 타민족의 압제와 지배를 받았습니다. Entonces, desde el año 606 antes de Cristo, los israelitas tuvieron persecuciones y tribulaciones por medio de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. 그리고 AD 70년에 전 세계에 이산당합니다. Y en el año 70 después de Cristo, todos los israelitas fueron dispersados hacia el mundo. 그런데 이스라엘 민족이 1948년 5월 14일 기적적으로 독립을 하게 됩니다. Pero en el 14 de mayo de 1948, los israelitas se han independizado. 그들의 주권을 빼앗긴 지 약 2500여 년 만에
Después de 2500 años de haberse perdido después de haber perdido su soberanía, 그리고 그들의 땅에서 쫓겨난 지 1900여 년 만에 그들은 그들의 땅으로 돌아옵니다. y en 1900 años después de haberse dispersado hacia todo el mundo, los israelitas volvieron a independizarse. 세상에 이런 민족은 없어요. No había un pueblo parecido a este. 그들의 주권을 빼앗긴 지 2500여 년 만에 주권을 되찾았습니다. Porque después de 2500 años de haberse perdido su soberanía, volvieron a regresar a su tierra. 그들의 땅에서 쫓겨난 지 1900여 년 만에 나라를 되찾은 거예요. Y en 1900 años, después de haberse dispersado hacia todo el mundo, volvieron a independizarse. 하나님은 이스라엘 민족의 그 오랜 역사를 통해서 하나님이 살아계심을 분명하게 증거해주고 계세요. Y a través de esta historia de Israel, Dios nos está mostrando su existencia hacia todo el mundo. 이스라엘은 이제 흩어졌고 그들의 땅은 황무하게 되었고 그들은 축복 대신 저주를 받게 됐어요. Entonces todos los israelitas se fueron dispersados hacia el mundo y su tierra se convirtió en desierto y en vez de bendiciones tuvieron maldiciones. 그들이 하나님의 말씀을 불순종할 때 어떠한 천벌 받을 것이 이미 구약 성경에 예언이 되어 있었습니다. Pero en el Antiguo Testamento ya se había profetizado, ya estaba escrito en la Biblia de antemano qué tribulaciones y qué persecuciones iban a tener los israelitas. 그래서 이스라엘은 열방주에 흩어질 것이고 칼이 그들의 뒤를 따를 것이고 땅은 황무하고 성읍은 황폐하게 될 것을 예언하셨어요. Entonces en la Biblia ya estaba profetizado que los israelitas serán dispersados y que se desenvainará espada en pos de vosotros y vuestra tierra será asolada y desiertas vuestras ciudades. 이 말씀이 그대로 역사 가운데 이루어졌습니다. Y tal como decía en esta palabra, todo esto se cumplió en medio de la historia. 예레미야 29장에서도 선지자들을 부지런히 보냈지만 그들이 하나님 말씀을 듣지 않았다고 되어 있습니다. En Jeremías capítulo 29 también dice que enviaban a muchos profetas para advertir a los israelitas, pero todos ellos no se inclinaban sus oídos hacia la palabra de Dios. 이스라엘 민족이 계속해서 불순종하는데도 불구하고 그들이 잘 된다면 하나님 말씀은 틀린 거예요. Pero aún así, en medio de todas esas desobediencias, si los israelitas se anduvieran bien, o si no vienen maldiciones hacia ellos, toda la Biblia sería una mentira. 그런데 불순종할 때 저주를 받는 것이 사실이라면 하나님이 살아계신 증거입니다. Pero cuando los israelitas desobedecen y tienen maldiciones, entonces eso significa que Dios sí existe y toda la Biblia es verdadera. 이스라엘 민족은 추방당했습니다. Los israelitas fueron expulsados de su país. 클라우디오 로마 황제 때 추방되었고요. Por emperador Claudio fue dispersado hacia todo el mundo. 또 스페인에서 또 추방당했고요. También fue expulsado desde España 여러 곳에서 추방당한 그런 도표입니다. y en muchas partes del mundo fueron expulsados. 그래서 이곳 남미까지도 유대인들은 흩어졌어요. Hasta en Argentina los judíos fueron dispersados. 칠레에서의 유대인들의 역사가 있죠. Hay una historia de judíos en Chile, 콜롬비아, en Colombia, 멕시코, en México, 아르헨티나, hasta en Argentina, 베네수엘라 Venezuela. 등등 이 남미 여러 지역에도 유대인들은 흩어진 겁니다. De esa forma, los judíos fueron dispersados hacia muchos países de América. 이 독일의 나치 히틀러에 의해서 많은 유대인들이 죽임을 당한 겁니다. Y por Hitler, muchos judíos fueron asesinados. 600만 명이 희생당했어요. 6 millones de judíos fueron sacrificados. 유대 민족을 박해했습니다. Tenían persecuciones. 이것이 유대인들의 국기거든요. Esto es la bandera de los judíos. 아이세벨이라고 하는 유대인들을 상징하는 거예요. Es una estrella llamada Estrella de David que representa a los judíos. 그들은 그들의 집과 모든 것들을 빼앗기고 수용소로 끌려가 가지고 많은 유대인들이 불에 의해서
태워서 죽임당하고 여러 모양으로 학살을 당했습니다. Entonces los judíos fueron llevados hacia el campo de concentración y en ese campo de concentraciones fueron asesinados y tuvieron muchas persecuciones de muchas formas. 이것은 악명 높은 아우슈비츠 수용소 모습입니다. 이곳은 Esto es el Auschwitz. 제가 이곳을 2010년도에 가봤어요. Yo más o menos fui a este lugar en el año 2010. 지금도 유대인들을 생체 실험하고 학살했던 여러 흔적들이 남아 있습니다. 지금도. Hasta ahora hay muchos rastros sobre las experiencias humanas que hicieron a los judíos y todas las persecuciones que habían hecho hacia ellos. 가스실에서 하루 2,000명씩 죽임을 당했습니다. En cámara de gas, 2,000 personas, 2,000 judíos fueron asesinados en cada día. 이곳은 독일의 베르겐벨젠이라고 하는 곳인데 이곳에서도 많은 유대인들이 죽임을 당했어요. Este lugar se llama Bergen-Belsen y en este lugar también muchos judíos fueron asesinados. 마타우젠이라는 수용소에서 또 많은 유대인들이 죽임을 당했습니다. Y en Mauthausen también mataron a muchos judíos. 이곳에 수용됐던 20만 명 중에 절반 정도가 죽임을 당했어요. Y entre 200,000 judíos que fueron llevados a este lugar, la mitad de ellos fueron muertos. 정말 말할 수 없을 정도의 엄청나게 끔찍한 그러한 학살을 당한 겁니다. Entonces tuvieron un genocidio que ni siquiera podríamos terminar de decir todo lo que han pasado hacia los judíos. 죽은 사람들의 그 사진을 여기다 이렇게 붙여놨습니다. Dejaron fotos de todas las personas que fueron asesinados en ese tiempo. 어린 아이들도 젊은 사람들도 이게 죽었습니다. Los niños, los jóvenes, todos los judíos fueron muertos. 여자들도 옷을 발가벗겨서 수치스러운 가운데 죽였습니다. Quitaron todas las ropas de las mujeres y los hombres y los mataron en medio de la vergüenza. 도망치려고 하면 6,000볼트나 되는 고전압에 죽임을 당한 거예요. Y en los momentos de cuando los judíos que se escapaban, fueron muertos, electrocutados, electrocutado. 살아있는 사람을 마취도 시키지 않고 생체로 실험을 했습니다. Y con los cuerpos vivos de los judíos hacían experimentos humanos estando despiertos. 정말 상상할 수 없는 방법으로 많은 사람들을 학살하고 박해했습니다. Entonces, con demasiadas formas y maneras tuvieron persecuciones. 사람 두개골을 꺼낸 그런 모습이죠. También vemos esta foto que rompieron el cráneo de los hombres judíos y se mostraban los cerebros, ¿no? 오늘날 독일 의학이 정말 많이 발전했지 않습니까? Si vemos hoy en día, las medicinas de Alemania son muy buenos. 그것은 살아있는 사람을 생체 실험을 했기 때문에 그래요. Eso es porque hacían experimentos humanos con los cuerpos vivos de los judíos. 의과대학에서 쥐나 돼지나 토끼나 이런 거 가지고 실험하지 사람 가지고 실험하지 않죠. Porque normalmente en una universidad lo hacen experimentos con los ratones o con los cerdos o con los animales. 그것도 살아있는 사람을 가지고 실험하는 경우는 없죠. Y no hacen experimentos con los cuerpos vivos de los hombres. 독일은 살아있는 사람을 실험했습니다. Pero en Alemania hacían experiencias con los judíos vivos. 그래서 독일의 바이엘 아스피린 아주 유명합니다. Así que en Alemania los medicamentos son muy famosos. 그거 먹으면 웬만하면 여러 가지 병들이 나아요. Porque tomando una de las medicinas puede sanarse rápidamente. 살아있는 사람을 생체 실험해서 여러 가지 것을 연구했기 때문에 그래요. Y eso es porque hacían experiencias humanas con los judíos. 그 당시 그들이 학살당했던 장면을 영상으로 한번 보겠습니다. Vamos a ver uno de los videos de cómo fueron muertos los judíos en ese tiempo. Weitergehen! Weiter bis zum Ende!
왜 하나님의 택하신 백성이 이토록 끔찍한 저주를 받았을까요? ¿Por qué un pueblo elegido de Dios habrán tenido todas estas maldiciones? 하나님의 말씀을 끝까지 거역했기 때문에 그래요. Es porque negaron hasta el final la palabra de Dios. 그런데 푸른 나무와 같은 이스라엘 백성도 하나님의 말씀을 거역했을 때 이런 형벌을 받았다면 이방인들은 어떻게 될까요? Entonces, si en el árbol verde que representa a los judíos han pasado todas estas cosas, ¿qué nos pasaría hacia nosotros que somos como los árboles secos? 이 마태복음 23장에서 선지자들을 죽이고 네게 파송된 자들을 돌로 치는 자여라는 말씀을 해주셨죠. Aquí dice en San Mateos, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. 암탉이 그 새끼를 날개 아래 모으는 이유는 어떤 위험이 있기 때문에 새끼들을 보호하기 위해서 모으잖아요. Las gallinas untan sus polluelos debajo de sus alas porque hay un peligro. 그런 것처럼 하나님이 이스라엘 백성들을 모았지만 이스라엘 백성들은 다 뿔뿔이 흩어졌어요. Los junta para protegerlos y de esa forma Dios quería juntar a todos los israelitas, pero los israelitas negaron a la palabra de Dios. 하나님 말씀을 거역했어요. Y de esa forma desobedecieron. 이스라엘 백성들이 그 이집트 땅에서 탈출한 거 어제 오늘 보여드렸죠. Desde ayer hasta hoy hemos visto cómo los israelitas salieron desde Egipto, ¿no? 그들이 이집트 땅에서 탈출한 이후로 계속해서 선지자들을 부지런히 보냈지만 그들은 하나님의 말씀을 듣지 않았어요. Desde que los israelitas salieron desde Egipto, Dios mandaba muchas veces a los profetas para advertir, pero los israelitas seguían desobedeciendo. 그들의 조상들보다 더욱더 악을 행했다고 돼 있어요. Y cada vez dice que hacían más maldades. 그래서 하나님이 뜻을 돌이키기에 염증이 났다라고 말씀합니다. Y Dios dijo que está cansado de arrepentirme. 그들이 수가 하늘의 별같이 많았을지라도 하나님 말씀을 불순종했기 때문에 얼마 남지 않을 것이라고 말씀하셨어요. Y Dios dijo que aunque haya muchos de ellos, aún así como 말씀을 순종치 않으므로 남는 자가 얼마 되지 못한다. porque dijo que quedaréis poco en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuando no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. 그리고 만민 중에 흩어버리셨습니다. Y luego los dispersó hacia todo el mundo. 그리고 언제 죽을지 모르는 그런 불안함 속에서 계속 지내었던 거예요. Y siempre vivía con peligros de la muerte. 에스겔 23장에 보시면 하나님이 그들에게 투기를 발해서 분노로 행하고 그 코아귀를 깎아버린다고 그랬어요. Y en Ezequiel capítulo 23, versículo 25 dice, y pondré mis celos contra ti y procederán contigo con furor, que quitarán tu nariz y tus orejas. 이렇게 예언된 말씀처럼 그대로 이루어졌어요. Y tal como decía en esa profecía, se ha cumplido. 미가서 3장 2절에도 그들의 의복을 벗기고 몸을 벌거벗겨 버려둔다고 그랬죠. Y también en Miqueas capítulo 3, versículo 2 dice que les quitáis su piel y su carne sobre los huesos, ¿no? 신명기 28장에서도 이러한 그 모습들이 그들에게 표적과 감개가 된다고 그랬어요. Y en Deuteronomios capítulo 28, versículo 46 también dice que serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. 우리는 이스라엘 민족이 겪었던 이러한 상황들을 통해서 교훈을 받아야 됩니다. Mirando todas estas historias de Israel, nosotros tenemos que aprender. 택한 백성도 하나님 말씀을 불순종할 때 했을 때 이런 저주를 받았다면 우리 이방인들은 어떻게 될 것인가를 생각해 봐야 돼요. Porque hasta el pueblo elegido de Dios tuvieron todas estas maldiciones cuando desobedecían ante Dios. Entonces los gentiles, que ni siquiera somos el pueblo elegido de Dios, ¿qué nos pasaría? 이스라엘 민족의 이런 환난의 모습은 훗날 하나님의 말씀을 거역하고 예수 그리스도를 배척한 사람들이 받게 될 지옥 형벌의 모습을 보여주는 거예요.
A través de esta tribulación de los israelitas, Dios nos estaba mostrando qué juicios íbamos a tener todas las personas que negan a escuchar la palabra de Dios. 푸른 나무에도 이같이 하거든. Que todo esto pasa hasta en los árboles, en el árbol verde. 말을 하면 어떻게 되는가 말이죠. ¿Qué no se hará en el árbol seco? 그런데 놀랍게도 그토록 처참한 저주와 찢김을 받았던 민족이 갑자기 독립을 하고 나라를 세운 거예요. Pero increíblemente, un país que se había dispersado hacia todo el mundo y que se habían destruido completamente, se independizó. 아까 기록해 줬던 것처럼 2500여 년 만에 주권을 찾았어요. Como habíamos mostrado, en 2500 años recuperó su soberanía. 쫓겨난 가운데서 1900여 년 만에 다시 돌아왔습니다. Y después de los 1900 años, después de haberse dispersado hacia todo el mundo, volvieron hacia su tierra. 이사야서 66장에서는 어찌 나라가 하루아침에 생기겠느냐라고 말합니다. En Isaías dice que nacerá una nación de una vez. 여기서 시온은 이스라엘을 가리켜요. Sion representa a Israel. 여인이 임신을 했으면 바로 아이를 낳는 게 아니죠. Cuando una mujer se embaraza, el bebé no se nace de repente, ¿no? 오랜 시간 분만의 고통 가운데서 자식을 낳잖아요. Sino en muchos meses de sufrimiento nace el bebé. 로마는 하루아침에 이루어지지 않았다는 말이 있죠. Hay una palabra que dice que Roma no se formó en un día. 그 로마 제국이 건설되기까지는 많은 시간이 걸린 거예요. Hasta que se levante el imperio romano tardó mucho tiempo. 그러나 이스라엘은 독립하자마자 갑자기 아주 강력한 세력으로 등장을 한 겁니다. Pero los israelitas, después de haberse independizado, directamente se transformó en un país muy poderoso. 하나님께서는 미가서 4장에서 저는 자를 모으겠다고 쫓겨난 자, 환난받게 한 자를 모으겠다고 말씀하셨어요. Porque en Miqueas capítulo 4, versículo 6, 7 dice que en aquel día dice Jehová, juntaré la que cogía y recogeré la descarriada y a la que afligí. 왜 이스라엘을 저는 자로 표현했냐면 ¿Por qué Dios habrá expresado a los israelitas como los que cogía? 그들은 하나님은 믿지만 예수님은 안 믿어요. Es porque los israelitas creían a Dios, pero no creían a Jesús. 구약 성경은 믿지만 신약 성경은 안 믿어요. Creen al Antiguo Testamento, pero no creen al Nuevo Testamento. 그렇기 때문에 그들의 영적인 상태를 마치 저는 자의 모습처럼 설명한 거예요. Por eso Dios explicó la imagen de los israelitas como los que cogía. 그런데 누가 환난받게 한 자를 모으겠다 그랬냐면 하나님이 환난받게 한 자를 모으시겠다고 말씀하신 거예요. Pero Dios dijo que los juntará a todos los que cogía. 그리고 그런 나라로, 그런 이스라엘로 아주 강한 나라가 되게 하겠다고 말씀하시죠. Y también dice, ¿no? Que pondrá a esa nación en un país fuerte. 지금 이스라엘은 계속해서 타민족에게 찢김받는 나라입니까? 아주 강한 나라가 되었습니까? Ahora Israel es un país que tienen persecuciones y tribulaciones por los otros países, o es un país que se fortaleció y tiene poderes grandes. 미국 인구의 약 2%밖에 안 되는 유대인들이 미국을 다스립니다. Los judíos, que ni siquiera llegan a los 2% de la población de Estados Unidos, están controlando a los Estados Unidos. 전 세계 인구의 0.2%밖에 안 되는 유대인들이 전 세계를 다스려요. En una población que ni siquiera llega a los 0,2% de todas las poblaciones del mundo, controla a todo el mundo. 전 세계 정치, 경제, 외교, 문화, 매스컴 모든 것들을 다 꽉 잡고 있습니다. Y todas las cosas están en las manos de los judíos. 자, 이스라엘은 1948년 5월 14일 날 독립했습니다. Y los israelitas se independizaron en el 14 de mayo de 1948. 강한 나라가 되기 위해서는 쫓겨난 자들은 돌아와야 돼요. Para formarse en países poderosos, todos los que están dispersados hacia el mundo tienen que regresarse a su país. 황무한 땅이 옥토로 바뀌어야 돼요.
El desierto, la tierra que se había convertido en un desierto, se tiene que formarse en una tierra fértil. 학살과 죽임을 당한 그들은 강대한 나라가 되어야 됩니다. Y todos los israelitas eran asesinados y perseguidos por los otros países, tenían que formarse en un país poderoso. 이제 이스라엘은 강대한 나라가 되었습니다. 회복이 됐습니다. Ahora los israelitas se convirtieron en un país muy poderoso y se restauraron. 민족과 땅 그리고 축복을 이제 받게 된 겁니다. Ahora tuvo de vuelta la tierra, la población y la bendición. 오른쪽에 검은 글씨로 쓰여진 왼쪽에 검은 글씨로 쓰여진 이런 모습이 아니라 오른쪽에 파란 글씨로 쓰여진 이런 모습으로 바뀐 거예요. En vez de las letras que están escritas en color negro, se han transformado en las palabras que están escritas en color azul. 이제 이스라엘은 전 세계를 좌지우지하는 아주 강력한 세력으로 등장했어요. Ahora los israelitas se han transformado en un país poderoso que mueve a todo el mundo. 이사야 44장에 보시면 하나님께서 이렇게 말씀하셨죠. En Isaías capítulo 44, versículos 6 a 7, Dios dijo así. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí en pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. 또 이렇게 말씀하셨습니다. Y también dijo de esta forma, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. 하나님은 인간 역사 시작부터 마칠 때까지를 미리 보시고 다 기록을 해주셨어요. Dios escribió y Dios dijo de antemano toda la historia de los israelitas. 종말을 처음부터 보였고 아직 이루어지지 아니한 일을 이쪽부터 말씀하셨어요. Nos mostró el fin de esta historia y nos mostró desde la antigüedad. 이사야 48장에서도 옛적의 장래일을 먼저 보였고 그리고 호련히 행하여 이루었다고 그랬어요. También en Isaías capítulo 48, versículo 3 a 4 dijo, lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad, por cuanto conozco que eres duro. 그런데 이런 많은 증거들을 보고도 사람들은 완악해요. Pero viendo todas estas cosas, aún las personas son duros. 목에 힘줄은 무쇠고 이마는 못이라는 것은 아주 마음이 강팍한 것을 설명하는 겁니다. Como dice en la palabra que dice, por cuanto conozco que eres duro y la barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, eso significa que el corazón de las personas está muy duras. 그래서 하나님께서는 분명한 증거들을 우리에게 보여주셔서 우리의 완악한 마음을 낮추시는 거예요. Por eso Dios nos muestra evidencias a todas las partes hacia nosotros y de esa forma nos baja nuestro corazón. 어떻게 그렇게 처참한 2500여 년 동안에 처참한 역사를 겪었던 민족이 갑자기 나라를 이루나 이 말이에요. Como un país que se había perdido totalmente durante miles de años se habrá recuperado su país en un día. 그것도 아주 강력한 세력으로 등장할 수 있냐 이 말이에요. ¿Cómo podrían aparecerse en un país poderoso? 이스라엘 민족 역사를 살펴보면 하나님이 살아계신 것을 부인할 수가 없어요. Viendo la historia de Israel, no podemos negar sobre la existencia de Dios. 요한복음 14장 29절에서 이렇게 말씀을 같이 한번 읽어봅시다. En San Juan capítulo 14, versículo 29 dice así, vamos a leer juntos. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. 하나님은 미리 말씀하셨고 그리고 이루십니다. Dios lo dijo de antemano y luego lo cumple. 일이 이룰 때 믿게 하기 위해서. Para que cuando suceda estas cosas lo creamos, para que lo creáis. 하나님은 한 사람의 영혼도 이루어지기를 원치 않으시기 때문에 그래요.
Y todo eso es porque Dios no quiere que ninguna alma se pierda. 전날 말씀드렸던 것처럼 Como dijimos en el primer día, 하늘에서 아무리 많은 비가 내려도 그릇을 엎어놓으면 한 방울의 물도 들어가지 않습니다. aunque caigan muchas lluvias desde el cielo, si damos la vuelta a un plato, no entra agua hacia ese plato. 그릇을 바로 해놔야지만이 물이 담기는 것처럼 우리 마음의 문을 열어야지만이 하나님의 말씀을 받을 수 있는 거예요. Para que entre aguas hacia el plato, debemos dar otra vez la vuelta, tenemos que poner de vuelta hacia el plato, y de esa forma, para que entre la palabra hacia nuestro corazón, tenemos que abrir el corazón. 하나님은 천지 만물을 창조하신 창조주임이 드러났죠. Ya hemos aprendido y ya hemos visto que Dios es el creador que creó a todo el universo, ¿no? 에덴 동산도 노아 홍수 사건도 분명한 사실로 드러났습니다. También hemos visto que el huerto de Edén y el arca de Noé es un hecho real. 하나님께 범죄했을 때 하나님은 범죄에 대한 형벌을 내리셨어요. Cuando desobedecían ante Dios y cuando cometían el pecado, Dios lo juzgaba totalmente. 이스라엘 민족의 역사 속에서도 그들이 하나님 말씀을 불순종했기 때문에 심판이 주어진 거예요. Y como los israelitas también desobedecían a la palabra de Dios, Dios también los juzgó a todos los israelitas. 이제 이스라엘 민족이 회복되었는데 그 회복에 대한 자료들을 이제 좀 살펴보겠는데요. Ahora los israelitas se han recuperado y vamos a mostrarle sobre la recuperación de Israel. 이스라엘 민족의 회복을 통해서 우리는 하나님이 작정하신 역사의 마지막 때가 가까이 이르렀다는 사실을 우리가 알아야 돼요. Y por medio de esta resurrección de los israelitas, debemos saber que el fin se está acercando. 갤럽이라는 조사단체에서 20세기 가장 놀라운 사건이 이스라엘 독립이라고 얘기합니다. En Gallup dijo que había una organización investigadora llamada Gallup, investigó el acontecimiento ocurrido más sorprendente en el siglo XX, y en esa organización dijo que la resurrección de los israelitas es el acontecimiento más sorprendente. 이스라엘은 1948년 기적적으로 독립을 한 거예요. Los israelitas se han independizado increíblemente en el 14 de mayo del año 1948. 그래서 그들은 이제 강대한 나라가 되게 하겠다는 말씀처럼 우리 시대의 강대한 나라가 된 겁니다. Y como dice en la palabra, los israelitas se volvieron en países poderosos a nuestros tiempos. 2600년 만에 주권을 찾았죠. En 2600 años recuperaron su soberanía, ¿no? 1900년 만에 이제 돌아오고 강한 나라가 됐고 옥토로 바뀐 거예요, 그 땅이. Y en 1900 años regresaron hacia su tierra y se fortalecieron, y su tierra se han cambiado a una tierra fértil. 오른쪽의 상황처럼 바뀐 겁니다. Como la situación del lado de derecha se ha cambiado. 그런데 신명기 4장 30절에 보면 그들이 끝날에 돌아온다고 말씀돼 있어요. Cuando vemos en Deuteronomios capítulo 4 versículo 30, dijo que volverán en los postreros días. 지금 전 세계에 흩어졌던 유대인들이 이스라엘 땅으로 돌아가고 있습니다. Ahora todos los israelitas que se habían dispersado hacia el mundo están regresando a su tierra. 지금 아르헨티나에서도 유대인들이 이스라엘 땅으로 돌아가고 있는 거 아시죠? Ya conocen que muchos judíos argentinos también están volviendo hacia Israel, ¿no? 그들이 그들의 땅으로 돌아가는 이유는 마지막 때가 가깝다는 것을 우리에게 설명해 주고 있는 거예요. Pero a través de los regresos de los judíos nos está mostrando que el fin se acerca, está muy cerca. 에스겔 11장에서도 만민 가운데서 그들을 모으고 흩은 열방 가운데서 모아낸다고 되어 있습니다. También en Ezequiel capítulo 11 versículo 17 dijo: Yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. 그들은 쫓겨났었는데 이제는 이스라엘이 그들의 땅으로 하나님 주시겠다는 거죠. Estaban dispersados hacia el mundo, pero ahora Dios juntó a los israelitas a su tierra y está volviendo a dar la tierra de Israel. 에스겔 36장에서도 그들을 취하에내서 모아서 포토에 들어가게 한다고 말씀하셨죠. Y también en capítulo 36, versículo 24 dijo: Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país.
그리고 이사야서 43장에서는 구체적으로 동서남북에서 어떻게 그들을 모으실 것이 예언되어 있는 거예요. Y en Isaías capítulo 43, versículos 5 a 6, dice detalladamente desde cómo volverá los israelitas de cada parte de los países. 이스라엘 동방은 아시아 쪽입니다. Por el oriente está Asia 거기서 그냥 자유롭게 돌아와요. y de ese lado vuelven tranquilamente. 서방은 유럽과 미국 쪽인데 자유롭게 돌아옵니다. Y desde occidente también está Estados Unidos y desde ese país también regresaban sin problemas. 북방은 러시아 쪽인데 러시아에서 유대인들을 붙잡아 놓고 있었어요. Y por el norte está Rusia, pero en Rusia estaba atrapando a los judíos y no los dejaba salir. 근데 러시아는 먹는 문제가 시급하기 때문에 미국에서 밀을 주고 유대인들을 돌려보낼 것을 그런 협정을 한 겁니다. Pero en ese tiempo Rusia tenía muchos problemas en comidas, por eso hicieron un trato con Estados Unidos y a cambio de las comidas han librado a los judíos. 그래서 많은 러시아에 있던 유대인들이 지금 이스라엘 땅으로 돌아오고 있어요. Por eso muchos judíos también están volviendo desde Rusia hasta Israel. 그리고 우크라이나에 있던 유대인들이 돌아가지 않으니까 지금 전쟁을 통해서 이스라엘 땅으로 돌아가게 하고 있어요. Y muchos judíos de Ucrania no estaban volviendo a su tierra. Por eso, por medio de las guerras, ahora muchos judíos de Ucrania están volviendo hasta Israel. 이번 그 전쟁으로 인해서 많은 우크라이나에 있는 유대인들이 이스라엘 땅으로 돌아갔어요. Y de esa forma, por medio de la guerra, muchos judíos de Ucrania han vuelto hacia su tierra. 그리고 아프리카에서도 많은 유대인들이 지금 돌아가고 있습니다. Y en África también muchos judíos están volviendo hacia su país. El país que desapareció del mundo tras ser destruido por Roma en el año 70 después de Cristo. Israel ha restaurado su independencia en 1948 después de haber pasado una dura vida en sufrimiento y persecución durante 1900 años. El mundo dijo que fue un milagro esta independencia que se ha cumplido pasados 1900 años. Como esta historia de Israel no se puede encontrar en toda la historia de la humanidad. El pueblo, que estuvo dispersado por todos los lugares del mundo, volvió a recuperar su país tras estar perdido durante 1900 años. Sea una religiosidad o no, se dice que la independencia de Israel fue un milagro. No hay otro ejemplo en la historia de la humanidad que haya sido un país destruido y vuelva a independizarse al cabo de 2000 años. Miles de personas dijeron que la independencia de Israel es un milagro, ya que solo la historia de Israel es la que podría volver a levantar el país tras perderlo durante 1900 años anteriormente. Pero la independencia de Israel estaba ya profetizada en la Biblia. El 14 de mayo de 1948, Ben Gurión declaró la independencia del Estado de Israel en un museo de Tel Aviv. Al final de los años de penuria se cumplió solamente la larga y esperada independencia de Israel. Todos los medios de comunicación divulgaron rápidamente la independencia de Israel. Ahí en Canadá. Muchos países del mundo aceptaron la independencia. El tiempo de transcurrido desde la independencia de Israel en la historia es solo 50 años. La independencia de Israel, más que una casualidad en cumplirse hace tan solo 50 años, sin haber ningún tipo de movimiento durante 1900 años, concluyendo así que todo esto ha sido obra de Dios. 이스라엘은 계속해서 그들의 땅으로 돌아오고 있습니다.
Cada vez los israelitas están volviendo hacia su tierra. 이사야 43장 말씀처럼 이 말씀 그대로 지금 이루어지고 있습니다. Como dice en Isaías capítulo 43, están volviendo los israelitas hacia su país. 동서남북에서 돌아오고 있고 북방인 러시아에서도 돌아오고 있죠. Desde todas las partes del mundo están volviendo y hasta en Rusia y hasta desde Rusia están regresando. 남쪽 남방 이디오피아 쪽에서도 돌아오고 있는 그런 자료입니다. Esto nos muestra cómo los judíos de Etiopía volvieron hacia su tierra. 오랜 세월 이디오피아 땅에 살다 보니까 피부색은 검지만 유대인들입니다. Como vivieron durante muchos años en Etiopía, se han cambiado el color de su piel, pero aún así son judíos. 많은 유대인들이 돌아가고 있습니다. Y muchos judíos están regresando. No pasaron 40 años en el desierto. La mayoría llegó a la tierra prometida lo que tarda un Boeing 747 en atravesar el Mar Rojo de sur a norte. Son los falashas, que quiere decir el que no es de aquí. Pero para entendernos, son judíos etíopes. Desde 1975, cuando el Estado de Israel los reconoce como judíos auténticos, hasta hoy, han ido llegando escalonadamente a Tierra Santa cerca de 100.000. Sin hablar hebreo y la mayoría sin cualificación, muchos han sobrevivido gracias a las organizaciones humanitarias semitas. El gobierno de Tel Aviv se volcó en su llegada, pero después ha tenido que hacerles hueco en la avanzada sociedad israelí. Y a veces no es tan fácil. Ayer 200 falashas se manifestaban bajo el lema "No más discriminación social". Sus hijos no eran admitidos en 3 escuelas ultraortodoxas. 피부색은 검지만 그들은 유대인들입니다. 그래서 그들의 땅으로 돌아가고 있는 거예요. Aunque tienen diferentes colores del piel, aún así son judíos. Por eso están regresando hacia su tierra. 그런데 그들이 돌아올 때 마치 비둘기가 그 자기 보금자리로 돌아가는 것처럼 날아서 돌아간다고 돼 있어요. Pero en la Biblia estaba escrito que los israelitas iban a volver como las palomas en sus ventanas. 이 이사야서 말씀은 예수님이 오시기 전 700년 전 예언된 말씀이에요. Pero esta palabra fue una palabra profetizada hace 700 años antes de la llegada de Jesús. 그런데 그들이 돌아갈 때 비둘기가 날아서 돌아오는 것처럼 날아서 돌아오는 자들이 누구냐고 말씀하고 있는 거예요. Pero en la palabra dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? 비행기가 만들어진 것은 1903년도예요. El primer avión fue creado en el año 1903. 그런데 1903년도에 처음 비행기가 만들어졌는데 36m 날다가 떨어졌어요. Y en ese año, el primer avión voló durante como unos 3 metros y cayó a la tierra. 그런데 BC 700년경에 예언된 말씀에 날아서 돌아온다고 말씀한 거예요. Pero en el hace 700 años antes de Cristo, dijo que iban a regresar volando. 비둘기는 회귀 본능이기 때문에 상자에 넣어서 어디선가 풀어놓으면 자기 집 찾아가죠. Normalmente las palomas vuelven hacia su casa. Por eso cuando lo liberan hacia afuera, al final las palomas vuelven hacia donde estaba. 이제 자유의 몸이 되니까 전 세계에서 이스라엘 땅으로 모여 들어오고 있는 거예요. Ahora como tuvieron la libertad, todos los judíos que están dispersados hacia el mundo están volviendo hacia su tierra. 그것도 나눠서 온다 이 말이죠. Y como dice aquí, y vuelven volando. 지금으로 말하면 2700년 전에 날아서 돌아올 것을 예언하는 거예요. Es una palabra que fue profetizada hace 2600 años. Y como dice en esta palabra, volvieron volando sobre los cielos. 글을 읽어보면 글 쓴 사람의 수준을 알 수 있잖아요. Y como aprendimos viendo los textos, podemos saber el nivel de la persona que escribió este texto. 성경에는 이런 말씀처럼 사람으로서는 도저히 기록할 수 없는 말씀들이 이렇게 예언이 되어 있습니다. Y en la Biblia hay demasiadas palabras que no pueden ser escritas por las manos de los hombres si no fuera por Dios. 마치 비둘기가 날아서 오는 것처럼 Como si las palomas, como si vuelan las palomas a sus ventanas. 비행기를 타고 올 것이 예언되어 있었던 거예요. Y de esa forma ya estaba profetizado que los judíos volverán sobre los aviones.
그래서 많은 유대인들이 이스라엘 땅으로 돌아오고 있는 겁니다. Y así, muchos judíos están volviendo hacia su país. 프랑스에서 유대인들이 돌아왔습니다. Desde Francia, los judíos regresaron hacia Israel. 그다음에 모로코, 튀니지야, 알제리, 이라크뿐만 아니라 이집트, 시리아, 리비아, 예멘 그런 곳에서 계속 돌아오고 있습니다. Y cada país, en cada parte del mundo, están volviendo muchos judíos hacia su tierra. 계속해서 돌아오고 있습니다. Cada vez están regresando. 구약 선지자들의 예언의 말씀대로 계속 돌아오고 있는 거예요. Y tal como dice en las profecías del Antiguo Testamento, los israelitas están volviendo a su tierra. 이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리도 이제 더 이상 이스라엘은 흩어지지 않을 것이라고 유엔 연설에서 얘기했어요. El primer ministro Benjamín también dijo en la conferencia de ONU diciendo que ya no se dispersará los israelitas. 유대인들은 이제 돌아왔고 다시는 흩어지지 않을 것이다. Los judíos ya volvieron a su tierra y nunca más se dispersará. 이스라엘 민족의 역사는 하나님이 살아계심을 증거하시는 놀라운 역사인 거예요. La historia de Israel es una historia sorprendente que muestra la existencia de Dios. 유럽에서도 많은 유대인들이 유럽을 떠나고 있습니다. 이스라엘로 돌아가고 있습니다. En Europa también muchos judíos están saliendo para volver hacia Israel. 많은 유대인들이 이스라엘 땅으로 모여 들어오고 있는 거예요. Y de esa forma muchos judíos están volviendo y juntando hacia Israel. 라틴 아메리카계 유대인들도 이스라엘 땅으로 돌아가고 있죠. Los judíos latinoamericanos también volvieron hacia Israel, ¿no? 우크라이나 위기 가운데서 돌아오고 있는 유대인들입니다. Y estos son judíos que se han vuelto por los peligros de Ucrania. 이것도 우크라이나에서 돌아오고 있는 유대인들의 모습이죠. Esto también son los judíos que se han regresado desde Ucrania, ¿no? 러시아 침공 초기부터 11,000명 이상의 우크라이나 유대인들이 이스라엘에 도착한 겁니다. Desde la invasión rusa, 11,000 judíos han vuelto hacia su tierra. 2만 명이 넘는 이민자들이 지금 이스라엘 땅으로 돌아왔습니다. Más de 20,000 inmigrantes volvieron hacia Israel. 전 세계에서 이스라엘 땅으로 모여 들어오고 있는 거예요. Y de esa forma, cada vez se están regresando en todas las partes del mundo. 하나님께서는 에스겔 39장에서 한 사람도 이방에 남기지 않겠다라고 말씀하셨어요. En Ezequiel capítulo 39, versículo 28, Dios dijo que los juntará sin dejar allí a ninguno de ellos. 이스라엘 민족이 그들의 땅으로 돌아오는 때가 어느 때라고 그랬어요? Entonces, ¿cuándo volverán los israelitas hacia su tierra? 끝날에라고 했죠. 끝날에. En la Biblia está escrita que a los últimos tiempos. 이스라엘 땅으로 유대인들은 계속 돌아가고 있습니다. Cada vez los israelitas están volviendo hacia su tierra. 이스라엘 이 사해바다가 지중해입니다. Esto ahí está el mar muerto y hacia el lado está el mar. 그런데 지금 이 이스라엘의 사해바다와 이 지중해 여기서 엄청나게 많은 석유가 나오고 있어요. Pero desde esas dos partes ahora están saliendo una gran cantidad de petróleos. 성경에 이미 그 말씀이 예언이 돼 있었거든요. Porque la Biblia ya estaba profetizado sobre esa historia, sobre esto. 이사야 60장 5절에서 그들이 돌아올 때 바다의 풍부가 그들에게로 돌아온다고 돼 있거든요. Porque en Isaías estaba profetizado que los israelitas iban a tener riquezas desde el mar, tesoro del mar. 엄청난 광물 자원들이 들어있고 많은 석유들이 이 지중해 인근에서 발견됐습니다. Entonces hay muchos tesoros que están en el mar y también han encontrado muchos petróleos desde el mar. 염도가 아주 높아서 수영을 못해도 둥둥 떠요. En el mar muerto el nivel del sal es demasiadamente alta que no se puede hundirse en esa agua. 물고기 한 마리 살지 못하는 이 사해바다에 미국, 영국, 프랑스의 재산보다 더 많은 양의 자원이 여기에 잠겨 있는 거예요. Y en ese mar muerto que no puede vivir ningún pez, los bienes que contiene ese mar muerto es mayor que los bienes de Estados Unidos, Inglaterra y Francia.
이스라엘 사해바다 여러 그 광물 자원들이 있다는 그런 자료입니다. Esto es una información que nos muestra que en el Mar Muerto tiene muchos minerales preciosos. 핵무기를 만들 수 있는 우라늄까지 이곳에 잠겨 있는 거예요. Hasta está saliendo muchos uranios que que es una materia, es un recurso para formar las armas nucleares. 한 사업가가 성경 말씀을 통해서 석유를 찾다가 결국 석유를 찾았습니다. Y un empresario buscaba los petróleos en Israel con las palabras de la Biblia y al final encontraron petróleos en Israel. 구약 성경에 이미 이스라엘에 엄청난 양의 기름이 있다는 말씀이 있었기 때문에 그 말씀을 토대로 찾다가 찾은 거예요. Porque en Antiguo Testamento había muchas palabras escritas que profetizaban diciendo que en la tierra de Israel hay muchos petróleos y con esa palabra hoy en día se han encontrado muchos petróleos en esa tierra. 이스라엘에 아셀 지파가 있는데 아셀 지파의 그 땅이 기름에 잠길지로다라는 그 내용이 있죠. 그 발이. Aquí dice que Aser dijo, bendito sobre los hijos de Aser, sea el amado de sus hermanos y mojé en aceite su pie. 그래서 이스라엘 이 지중해 변에서 엄청난 양의 천연가스들이 발굴되고 있는 겁니다. Y por esa zona de Israel se han descubierto muchos gases y petróleos naturales. 100년 동안 공급할 수 있는 엄청난 양의 가스가 여기 매장돼 있는 거예요. Es una cantidad donde puede abastecer durante 100 años. 가스, 거대한 가스망을 발견했다는 기사입니다. Esto es una noticia donde que dices que ha encontrado un enorme yacimiento de gas. 이것도 그런 내용입니다. Esto también habla sobre sobre el mismo tema. 이스라엘은 이제 에너지 강국이 됐습니다. Ahora Israel se formó en un país fuerte, en un país energética. 세계 여러 나라들이 에너지 위기 속에 있지만 이스라엘은 에너지 강국이 됐어요. Aunque muchos países están en peligros energéticas, Israel se ha vuelto en potencias energéticas. 세계에서 가장 많은 석유를 추출하고 있는 사우디아라비아보다 더 많은 양의 석유가 이스라엘 지중해와 그 인근에 묻혀 있는 거예요. Porque hasta ahora en Arabia era el país donde donde salía más petróleo del mundo, pero ahora Israel venció a Arabia y ahora en Israel es el país donde sale más petróleo del mundo. 제가 여기다 준비를 하지 못했는데 이사야 60장 5절 말씀을 혹시 찾아서 읽어보시기를 바랍니다. Aunque yo me olvidé poner la palabra me olvidé de poner la palabra, pero espero que busquen la palabra de Isaías capítulo 60, versículo 5. 이사야 60장 말씀은 이스라엘 민족의 회복에 대한 말씀을 다 담고 있어요. Porque en Isaías capítulo 60 está teniendo todos los contenidos sobre cómo recuperan los israelitas. 거기에 바다의 풍부가 그들에게로 돌아온다. 열방의 재물이 그들에게 올 것이 예언돼 있었던 거예요. Y en ese capítulo está escrito sobre cómo tendrán todas las riquezas de las naciones. 그리고 에스겔 36장에는 이스라엘의 그 황무한 땅이 옥토로 바뀌어질 것이라는 말씀이 있죠. Y en Ezequiel capítulo 36, versículo 35 a 36 dice cómo tendrán todas estas cosas, ¿no? 나 여호와가 말하였으니 이루리라 하는 말씀처럼 우리 시대에 이루어졌어요. Como dijo, yo Jehová he hablado y lo haré, todo lo que dijo Dios se ha cumplido, se cumplió en nuestros tiempos. 이 에스겔서 말씀 역시 지금으로부터 2600년 전 말씀이에요. Ezequiel también fue un libro escrito hace 2600 años. 이런 땅입니다. 이스라엘은 비도 제대로 오지 않는 땅이에요. La tierra de Israel es un desierto, ni siquiera llueve. 1년의 강우량이 평균 300mm밖에 안 돼요. Más o menos en cada año llueve como 300 litros desde el cielo. 그런데 이런 땅들을 이렇게 바꾼 거예요. Pero a este desierto los transformó y lo cambió de esta forma. 그 황무한 땅이 기경이 된다는 말씀처럼 지금은 기경이 됐어요. Como dice la palabra, toda la tierra de Israel ahora se transformó en una tierra fértil.
이런 땅들이 이렇게 바뀐 거예요. Esta tierra se cambió de esta forma. 지금 여기 가운데는 사막이에요. Todas las zonas que no sean verdes es desierto. 이렇게 바뀌었습니다. 이것은 사막이지만 이렇게 초지로 바뀐 거예요. Todas las otras partes son desiertos, pero ahora se han cambiado en una tierra fértil. 사막의 땅이 적과꿀의 땅으로 바뀌었습니다. La tierra desierta convirtió en una tierra llena de abundancia y miel. 그래서 그 황무한 땅이 완전히 옥토로 바뀌어진 거예요. Ahora esa tierra se ha cambiado en una tierra llena de abundancias. 그리고 그곳에 최첨단 건축물들이 지어졌습니다. Y en ese lugar se edificó edificios avanzados, 이런 것이 이렇게 바뀌었어요. edificios de alta tecnología, y de esa forma toda la tierra se ha cambiado. 이제 이스라엘은 강국이 된 겁니다. Ahora Israel se cambió y se transformó en un país fuerte. 신명기 28장 1절에서 세계 모든 민족이 뛰어나게 하실 것이라고 말씀하셨어요. En Deuteronomios capítulo 28 versículo 1 dijo que Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 그리고 머리가 되고 꼬리가 되지 않을 것이라고 말씀합니다. Y también dijo, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estará encima solamente y no estarás debajo. 노벨상 수상자 20% 이상이 유대인이에요. 세계적으로. En todo el mundo, el 20% de los ganadores del premio Nobel son judíos. 그리고 그들은 지혜와 지식이 있는 백성이라는 말씀처럼 지혜와 지식이 있는 백성. Y como dice en esa palabra, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. 그리고 하나님은 그들에게 재물 얻을 능력을 주셨다고 그러셨어요. Y de esa forma, Él te dará el poder para hacer las riquezas. 식량을 조절하면 사람들을 통제할 수 있다. 이거 한번 읽어볼게요. Controlando los alimentos puede controlar a las gentes, y controlando el petróleo puede controlar a las naciones, y controlando el dinero puede controlar al mundo. 전미 국무장관을 지냈던 헨리 키신저가 이렇게 말한 거예요. Esto fue una palabra dicha por Henry Kissinger. 그들은 이제 세계를 다스리고 있습니다. Ahora los judíos se están moviendo a todo el mundo. 곡물 유통을 장악하고 있어요. Están dominando la distribución de todos los cereales. 석유 메이저들이 다 유대인 겁니다. Todas las empresas famosas de petróleo son de judíos. 다이아몬드 유대인들이 80% 이상, 88% 이상을 독점하고 있습니다. El 80% de todos los diamantes está monopolizando los judíos. 세계 금값을 5명이 좌우하는데 유대인들입니다. Hay unas 5 personas que mueven y que controlan el precio del oro, y esos son los judíos. 하나님은 그들에게 돈을 부어줄지라도 꾸지 않을 것이라고 말씀하셨어요. Y Dios dijo, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás a nadie. Y está haciendo de esa forma. 미국의 돈 찍어내는 FRB 그곳에 수장들이 다 유대인들이었습니다. Todas las personas importantes para sacar dinero desde Estados Unidos son judíos. 영화사들도 그들이 꽉 잡고 있습니다. Y todas las empresas famosas de películas también están en manos de judíos. 이 사람들이 다 유대인들이에요. Todas estas personas son judíos. 세계적으로 유명한 정치가 뭐 등등 대부분이 다 유대인들입니다. Todas las personas famosas en medio de la historia son judíos. 구글, 뭐 페이스북, 코카콜라, 뭐 펩시, 뭐 등등 이거 다 유대인 회사들입니다. Google, Facebook, Coca-Cola, Pepsi, todas estas empresas son de judíos. 그래서 이스라엘은 영성과 칭찬을 얻게 하려는 말씀처럼 지금 그들에게 됐어요. Y como dice en estas palabras, los judíos ahora tienen todas las alabanzas y todo lo que hay en la tierra. 에스겔 37장에서 하나님은 골짜기에 마른 뼈다귀들이 있는 걸 보여주셨어요. En Ezequiel capítulo 37, Dios mostró
y puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 그 마른 뼈다귀들을 일어서라고 하고 힘줄이 오르고 살이 붙게 하고 서도록 했어요. Y Dios dijo a esos huesos secos, cuando dijo, todos esos huesos se han vuelto a vivir. 그랬더니 그들이 살아 일어나서 사는데 극히 큰 군대가 되었다고 말씀합니다. Y la Biblia dice que todos esos huesos que han revivido se formaron en un ejército grande y en extremo. 그리고 이 뼈들은 이스라엘 온 족속이라고 말씀하셔요. Después dijo, todos estos huesos son la casa de Israel. 그들은 전 세계 흩어졌고 죽임당했고 도저히 나라가 될 수도 없었는데 이제는 강대한 나라가 됐어요. Ellos fueron destruidos y dispersados y ya no podían volverse a formar un país, pero ahora se han fortalecido y se transformaron en país fuerte. 이런 뼈들이 살아 일어나서 사는데 극히 큰 군대가 되었다는 거죠. Entonces estos huesos secos se revivieron y formaron una nación poderosa, ¿no? 마치 이런 마른 뼈다귀들 같은 이스라엘 민족이 Estos huesos secos que se parecen a Israel, 하나님의 능력으로 이제 바뀌어지는 거예요. por medio del poder de Dios, se han transformado. 힘줄이 오르고 살이 오르고 Volvieron a tener venas y carnes 그리고 이제 강대한 민족으로 서게 되는 거예요. y ahora se están volviendo a levantarse en países poderosos. 도저히 있을 수 없는 일이 벌어진 겁니다. Pasó algo que es imposible. 이스라엘은 이제 강력한 군사력을 가지고 있고 정치력, 군사력 모든 것들을 꽉 잡고 있습니다. Ahora todo el poder está concentrado en Israel y todo está en manos de Israel. 핵무기도 엄청나게 많이 갖고 있죠. Ahora los israelitas también poseen muchas bombas nucleares. 100에서 200개의 핵무기를 갖고 있다고 그랬죠. Poseen como unos 100 a 200 bombas nucleares. 400개도 갖고 있다고 되어 있습니다. También ahora dice que poseen 400 armas nucleares. 이스라엘은 모든 분야에서 강국이 됐어요. Ahora en todas las partes los israelitas se fortaleció. 우리는 2000여 년 동안에 이스라엘 민족의 수천 년 동안의 환란과 회복의 역사를 통해서 그 역사 배후에 함께 하신 하나님을 우리가 분명하게 알 수 있습니다. Por medio de todas las historias de Israel podemos saber que Dios está detrás de ellos. 그리고 이스라엘의 회복은 마지막 때가 가깝다는 것을 우리에게 증거해 주고 있는 거예요. Y la restauración de Israel nos está mostrando que el fin está cerca. 이제 우리는 하나님의 말씀을 통해서 우리의 영적인 문제를 살펴보고 그 문제에 대한 답을 얻어야 됩니다. Ahora, por medio de la palabra de Dios, tenemos que revisar nuestros problemas espirituales y por medio de la palabra tenemos que resolver. 잠시 간식을 먹고 Vamos a 후에 comer, 시작하겠습니다. vamos a tener un tiempo de comer y después, 먼저 기도하겠습니다. primeramente vamos a orar. 걸어가신 하나님 아버지, Dios Padre Santo, 우리에게 하나님이 살아계시다는 확실한 증거를 보여주심을 감사합니다. damos gracias por mostrarnos tu evidencia de la existencia. 이스라엘 민족의 수천 년 동안의 역사는 하나님이 살아계심을 우리에게 밝히 증거해주고 있음을 알게 됩니다. Hoy aprendimos que sobre tu existencia por medio de las palabras, por medio de toda la historia de Israel. 말씀 앞에 나온 모든 분들이 간절함으로 자신의 영혼의 문제를 살펴보기를 원합니다. Queremos que todas las personas que estén enfrente a tu palabra piensen verdaderamente y sinceramente sobre sus problemas espirituales. 다음 시간도 주님께 의지하오며 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Todo el tiempo confiamos en ti y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.